What's up mga ka-people? Welcome back. For today's video, babalik kami kung saan kami pumunta dati. Pudop-pudop, pudupakot. Rock and roll. Dadaan na naman sa Titanic Bridge. Yes man! Alag, hikta na good ganin, hikta na good niyo. Ay, hikta magdungan eh. Ano yun? Ayan. Ako yung nabi. Yatis! Tara. Ha?